ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଯୋଉ ଭରତପୁର ଗୁରୁ ବିଷୟ ଉଭୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାତିରେ, ଆଉ ସେଦିନ ଅନେକ ରାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା କ'ଣ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ରାଗିଲେ? ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେକ୍ଟରର, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସେକ୍ଟର କି ଆପଣ ଏମିତି କୋଉ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରାଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା? विगत दिन में मानस दास गोटे सोशल ग्रुप रे मो विरुद्ध किसी आपत्तिजनक मंतव्य पकईले, जो थे कि मो माँ भौणी मो झील मो स्त्री विषय गुड़ाए अभद्र भाषा गाड़ी गुजब कर व्हाट्सएप ग्रुप रे पकईले। से मु तार प्रूफ नहीं कि 1 तारिख दिन मो भरतपुर थाना को जाइली, एप्रिल 1 रे जाइली विथ प्रूफ मु कंप्लेंटा देइली। कि भरतपुर आईआईसी कहले जे आम आईओ अलर्ट करके आपण को असाइन करके आपण को तुरंत आ विषय पदक्षेप नबू। किंतु से दिन घुंगरू मिश्र सांगे मुझे थाना को गली मु पचारि मोर एफआईआर कौन स्टेटस, से कहले से अधिकारी जी थे मुझे जानी नाटा जानी, से कहले मोर कंप्लेनटा मिलूना एवं हजि जाइए। जेहेतु 8 दिन है मु कंप्लेनटा देइथिली, से माने रेजिस्टर करना कि मत कॉल भी करना, से स्वाभाविक भाव रागी से लोक मैंने पचार ये एक्चुअली आपन किए सीतेश पटनायक किए कहीं घुंगरू मिश्र परिचय कौन? बेसिकली मु सोशल वर्कर स्वाभिमान नवरंगपुर प्रेसिडेंट। मो विषय आपण डिटेल्स रे पाई परिबे ऑनलाइन माध्यम रे। तापरे एजुकेनिस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए सॉफ्टवेयर कंपनी, जो थे कि ट्रेनिंग डिवीजन रे 2006 मसीह 2026 20 वर्ष पाखापाखि 6000 पिला मो पाखे ट्रेनिंग नहीं कि सारा विश्व रे चाकरी करछंती। मोरे दैट इज माय प्रोफेशनल लाइफ। रिगार्डिंग सोशल लाइफ मोर सौम्य रंजन पट्टनायक है मो गुरु, आदर्श रे मु चले। राजनीति रे 2013 मसीह मो पाद देइथिली एवं नवरंगपुर जिल्ला रे अनडिवाइडेड कोरापुट जिला नवरंगपुर जिल्ला रे आम ओडिशा पार्टी तरफ आम विभिन्न प्रार्थी को ठिया करइथिलु, बहुत भोट भी पाइथिलु। पारिवारिक क्षेत्र में मो राजनीति परिवार आसे। मो बड़ भाई जने 96 मसीह नवरंगपुर चेयरमैन थे प्रदीप्त पट्टनायक, जे कि एक्सपायर करगले एक्सीडेंट रे। तापरे आम राजनीति करके लोकों को न्याय देवा को चेष्टा करूँ। सेटा है मो सोशल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी, देन माय एमबीए फ्रॉम खड़गपुर आईआईटी। I took Vinod Das Gupta Schools of Management to pass out teaching. This is what I schooling है स्टूडेंट्स को। मु जॉब करथली 2005 रे जेतले मु पास आउट ले एमबीए। आई वाज इन सिंगापुर इन पीडब्ल्यूसी। मु तापरे मु आसी बोली भुवनेश्वर को 2006 मसीह रे। आई प्राउड टू से दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस एसएपी इन ओडिशा। ओडिशा रे एसएपी ट्रेनिंग रू स्टार्ट करके गोटे कंपनी रे जॉब करथली। से कंपनी 2009 मसीह रे पार्टनर माने से माने डायरेक्टर रे प्रॉब्लम होला। देन मु मोर फ्लोटेड मोर निज कंपनी फ्लोट कली। फैमिली ऑब्लिगेशन बापा मां को देखिया को पड़े, से ओडिशा रे रह जाई छी। ଏବେ ଆପଣ ଏ जो चर्चा चली सोशल मीडिया रे याकू या भितर केमती आसीले? घुंगरू मिश्र है मो सांगर माउसी झील। इवेन कॉलेज क्षेत्र रे भी मु जो कॉलेज रे पाठ पढ़ुली समस्त को साहाय्य करे, स्कूल रे भी साहाय्य करे, जो लोक भी आसती मत साहाय्य करवा। जेतबेले मानस दास से भी मो संगे पाठ पढ़ुले, आपण मैंने भी पाठ पढ़ु था, बहुत पिला पढ़ती आप सागे, किंतु सांग सांग अलग था। मानस दास सहित मोर किसी संपर्क नथिला, से केवल बैचमेट थे। ही वाज नॉट माय फ्रेंड। किंतु 2025 रे सी मो संगे मो फोन नंबरटा फोन नहीं किसी काढ़ी काढ़ी मत फोन करते। फोन करके कहले जे मो बापा श्राद्ध अच्छे आपड़ टे आसबे।
ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ତଥାପି ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଘର ପଛପଟେ ହେଉଥିଲା ବୋଲି। ତାର ଦିନ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଫସିଯାଇଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଆବସ୍କଣ୍ଡିଂ ବି ହେଇଗଲେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଲିଗାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମାଗନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗସାଥି ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ଯେ ଏତେ ଏତେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସୁଧ ବେପାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଜମି ଜାଗା ଦଲାଲରେ ଲିପ୍ତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବାଟରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଯିଏ କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି। ସେ କହିଲେ କି ସତେଜ ଭାଇ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେ ସସ୍ପର୍ଶ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଆସିଥିଲା ମୋ ଅଫିସକୁ, କହିଲା ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମା ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ସବୁ ତଥ୍ୟ, ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ସବୁ, ତ ମୁଁ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମରେ, ମୁଁ ଅଧର୍ମ ପଛରେ ରହିକି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ନାରୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଗୋଟେ ନାରୀଟେ, ନାରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚୁର, ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଏଇଟା ସେଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବ୍ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପଛପଟେ ରହିକି ରହିପାରିଲେ, କାହିଁକି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ? କ'ଣ କାହିଁକି ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ? ଦୀର୍ଘ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ରକୁ ତ ଦୀର୍ଘ 7-8 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପଛପଟେ ରହିକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ସେମିତି ପଛ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଗକୁ ସଦାବେଳେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିଲି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଲଢ଼ିବାନି, ଲିଗାଲି ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ, ଜେଏମ୍ସି, ଏବେ ଲୋଅର କୋର୍ଟରେ ବି ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଲୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ତାକୁ ଲେଡି ଡନ୍ ସଜେଇ ଦେଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାରେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ସହି ନ ପାରିକି ଯେତେବେଳେ ରେପ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ମାନସ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ତା ଉପରେ ବେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭାয়োଲେଟ୍ କଲେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର ବାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଓକିଲ ମିଛ କଥା କହିକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସାଇନେସନ୍ ଯେଉଁ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏବେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାରେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ହେଲେ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ପ୍ରେସର? ଲୋକ ସେବା କ'ଣ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ରକୁ ଏକୁଟିଆ ଏବେ କରୁଛି ନା? ଆଗରୁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲି। ଆପଣମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମୋର କେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ର ମୋର ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ମିଶ୍ର କେସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଇଏରେ ନାହାନ୍ତି ତ, ପ୍ରେସରରେ ନାହାନ୍ତି ତ? ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଏଙ୍ଗେଜ ରହିବି, ପ୍ରେସର ଏଥିରେ କ'ଣ? ୟୁ ଟେଲ୍ ମି, ଯଦି ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ମା ଏଠି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଇଏ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବନି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସାଇନେସନ୍ କରିବ, ତାଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି।